Chini Khorang naik tangai tahuk teh buku soal lam sogang Krishano नै edisi नों साबनि माने लुकुरन जे कका साबनि आबनो साइमाना बागै जों तेलामुरा उत्तर महारानीपुर 11 कन्स्टिट्यूशन याव फाइसो पैका ओंका आईपीएफ नि ngै बातायनाय सिनि बुखु अकरा तंगुसिन लगियो बेलायखेनो हामबाय लुकुरकना आं सिनि खरां नाय तंनायनि बिसिंतै आं बेलायखेनो हामबाय जांना मुजुङो ताबुक जे कक सोंजाका एडिसि नों साबनि जोंनि आम जनता जनगण आबनोतै चर्चा खालाय दङ अबियसलि आं कक सानामु जों एडिसि तो बीजेपी এবং आईपीएफ ti जुट निंनाय आ जागाते कोनो डाउट करै तामनि बागै हिनमाले एडिसि ओ आरि चिनि राज्य ताबु बीजेपी এবং आईपीएफ ti गभर्नमेंट जेसक साक डेभलपमेंट सामुखलाय फैका त्रिपुराव कोनो सरकार विगत 70 বছরमै कोनो सरकार आसक सामुखलाय मिया काजे राज्यनि बरक सिउ जे साबनियागो क्षमता थांकाय उन्नयन काहामपेंनाय बरक उन्नयन नांगौ डेभलप नांगौ लेखा चिनि काहाम चिनि पराशुना खालायनायनि एनवायरनमेंट नांगौ विभिन्न एंगेलो जों जुदि एनवायरनमेंट करिंके जों डेभलप होङै मेया ए डेभलप होनान थांतनि कायसा सुशृंखल सरकार नांगौ ए सरकाराबो तैकेबोया ताबुकसाक जरते जों अबनो साइमनो जो जागा बीजेपी आईपीएफ टिचारा अबाके केबो खालायमेया सो आं अबनो सानामो जोङो एडिसि नों साबनि अबियस लाबो बीजेपी এবং आईपीएफ ti जुट सरकार निंनाय हामबाय ताबुक संमारियो बसकांगो निनि आं ते खाकसा फाजिं बासानाय रगनो बुमो थानो बिसे कराखनि काय नुहुर दं बा वानसुगै दं एक्चुअली अब क्राक याने आं सानानि मतो कोनो संगठन नुगजे एबा कोनो पॉलिटिकल पार्टी नुगिया तामनि बागै हिनमाले ओ जागा नायनायदि सीपीएम तो गैखानो कांग्रेस नि कोनो चिन्ह फानो जों नुगिया आईएनपीटी नि सेरकम कोनो प्रचारक जों नुगिया जततुक त्रिपुरा मथानि कोनो साना क्लायखे आं हायकेसि सानाय त्रिपुरा मथा ओ जागा महाराजा प्रदुत किशोरनो तैयै माने बनो जे चक्रांत खायै एक्चुअली महाराजा प्रदुत किशोर टू गुड आं बनो ब्लेम खायनामो जोंया बहंके 10 चक्रेर भगवान बुत 10 जन चक्र क्लायखे भगवान बुत मांगो आबहाय ओ जागा आं अबनो सानामो जोङो जे जागा जों रास्ता घाट लामा गोनाङै जे चिनि प्रचारनि बागै केम्पेइननि बागै जे सम फ्लैग फेस्टुन जत थेफाजामानि आ जागा त्रिपुरा मथा व्हेरेस बरो इलेक्शन कन्टेस्ट खालाय दङ टीएसपी नि ओ जागानो जनगण निश्चय साइमानो जे बरोनि ओ जागासे थकायङै दंराखा नों टीएसपी नि बुट बाजाके टीएसपी नि मुङै तां प्रचार खाया नों टीएसपी नि मुङै प्रचार खायदि ओ जागा तां त्रिपुरा मथानि मुङै प्रचार खायबा आर बुंनि एजेंडा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड अब नॉट पॉसिबल नॉट फिजिबल अब कोन मते अबास्तव अब कोन मते इंगमाया तामनि बागै हिमालय नायदि आ जागा साजाखा जे ग्रेटर त्रिपुरा लैंड आईपीएफ टिरक 2009 नि सिमी त्रिपुरा लैंड डिमांड खायै त्रिपुरा लैंड सानै चिनि पॉलिटिकल नि एकटन एजेंडा एकटन चिनि डिमांड अब हंके त्रिपुरा लैंड এই त्रिपुरा लैंड दाबि যুক্তিসঙ্গত भारतनि पवित्र संविधान 2 এবং 3 দ্বারা স্পষ্ট সৈজাক দङ এবং এই भारतनि पवित्र संविधाननि 2 এবং 3 দ্বারা सैजाक दंमानि मुताबेक गोबां राज्य कताल जों नुगै दं এবং जोंबो आशाबादि जों माननाय ताबुक तरखाय एडिसिनो एम्पावरमेंट खायमेन बिसिंतै प्राय राज्यनि समपर्यायाव थांनाय स्टेटनि समतुल्यंनाय आबाके जों तरख जोंनि गोबां दफ्तर बारिमान बिसिंतै मानमान बिसिंतै जों माननाय किन्तु এই যে গ্রেটার त्रिपुरा लैंड आबनो आं अबनो लुकुरं थानि सोंदि बा साइमान दिनि सानामो जोङो जेटा कोनो मते যুক্তিসঙ্গতया आं जततुक साइमा माने ग्रेटार त्रिपुरा लैंड ताम तंगाय आ जागानि बांलादेशनि खागड़ाछড়িनि किछुटा पार्ट दंफो तारपरे म्यानमारनि किछुटा पार्ट दंफो इयाखेबा आसामनि निनि पाथारकान्दी हाइलाकान्दी आबरनोतै ग्रेटार त्रिपुरा लैंड सो जनगण अब काहामकान छु जे अब हंके बरंनो थकी मानि तांगे हिमालय रमनि ता खागड़ाछড়িनो ग्रेटार त्रिपुरा लैंड एड खायनानिखा और बरंनो क्लाब खायनानिखा नों बांलादेश बे भारत से युद्ध मा नांग्रानाय तारपरे से नो खागड़ाछড়ি याफोर जोंनाय अदरवाइज नो ऑप्शन ना देयर इज नो ऑप्शन हंके आबोनि बागै आं सानामो जोङो जे बरकनो ता थकेदि नों कुबुइ कक साइफायदि जों जेमन कुबुइनि तङै जों नुगै दङ जोंनि राज्य सरकार ताबो बीजेपी এবং आईपीएफ टी गभर्नमेंट ओ जागा गोबां मा उन्नयनमूलक सामुं चलि दङ विशेष खालाय ताबो 125th एमेंडमेंट बिल
যেটা 125 সংশোধন বিল ওই ফায়ানো আবার যেহেতু আন্ডার প্রসেস 2020 5 তারিখ মার্চ লোকসভা এবং রাজ্যসভা উভয় কখন বিল কাছা যাক একটার পর একটা খেলে কাছে থাকজাক আবো যেহেতু ওই থাকায় ও জায়গা চিনি এডিসিও এত এম্পাওয়ারমেন্ট ফায়ানো জায়গা এমন প্রভিশন দङ যেটা তাবো 17টা দপ্তরনি 40টা দপ্তর রংনাই জায়গাनि বুমুং ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিल রংনাই তাবো যেটা ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিल দङनि আবো টেরিটোরিয়াল কাউন্সিल রঙি থানাय ओंखाय चिनि अनेक डेभलप बुंनाया जागा 280 आर्टिकल मुताबिक ओ जागा फान्ड फायनाय 280 ता माबो जों जतन सायमानो काजे शुदा आबो सिमिया ताबो जों राज्य सरकार फायजों नाहाके बाहायनो नुगौ जे बिनि आरो सारा त्रिपुरा ताबो 12टा ब्लक आबोनो इन्सपिरेशन ब्लक हिसाबै डिक्लेयार खालायजाखा दिनै मुंगिया गामि हाय तारपरे तुलासीगर हाय आबो गोबांमा एडिसि एरिया क्लाइने ब्लक रखनो ताबो गोबांमा सामुं चलितो शुदाबो सिमिया एकलैबो स्कुल जों गरिब कांगालिबो सा इंलिश मिडियाम स्कुल फरायनांगौ जोङो फरायनानै नांगौ स्कुल फरायनायनि बागै जों रां फैसा नांगौ आबरंनि समस्यानो समाधान खायना बागै ताबो एकलैबो स्कुल 3टा बছर 18टा मतो सेंक्शन नङि फैका एর মধ্যে 9-10টা হয়তো ফাউন্ডেশন লেইङै दङ কনস্ট্রাকশন চলি दङ আবরংनो বড় হামজাগো অবভিয়াসলি আর তে কোন সোंजांनाय করে কিন্তু বিগত এই 25টা বছর এই একলৈবো স্কুলनि সংখ্যা মাত্র 4টা এই 4টা 25টা বছর 4টা কিন্তু 3টা বছর 17টা ও জায়গানো বড় তুলনা খালাयनाय যে সামু খাম খাलाय दं শুধু আবো সিমিয়া আবन कारिबो गोबांमा डेभलप जों त्रिपुरासान अस्तित्वनो रक्षा खालायनाय बागै बीर बिक्रम एयारपोर्ट खालायका 19 आगस्ट महाराजा बीर बिक्रमनि आसेमेन सालनो छुट्टी डिक्लेयार खालायका ताबो इच एंड एवरीवन त्रिपुरानि स्टूडेंट থেকে नकनि गार्जेन बुरा अखरा जत छिउ जे 19 तारिख आगस्ट चिनि महाराजा बीर बिक्रम आसेमेननि साल तामनि बागै आबो चिनि इतिहासनो प्रिजार्भ खायनायनि बागै चिनि इतिहासनो रक्षा खालायनायनि बागै समस्त सामरो खालायजागै दं কিন্তু আগে আবার তাই খালাयजागै आं कखाबसि বিগত 25টা বছর ইয়াখাবা চিনি 70 বছর কাখা আপর তাম খালাयजागै এডিসি মামানে 35 বছর কাখা কোনো ডেভেলপ করিয়া জায়গা ইভেন এই 125 অ্যামেন্ডমেন্ট বিল আবনতে যখন সার্চ চলিও ও জায়গানি ক্যাবিনেট যখন অ্যাপ্রুভ খাই রহর এই বিল ন আপরতে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট হাইনো হাই আবো বসক জরাতে পাবলিকनि জায়গা তাম অপিনিয়न তংनि सोंपुरु जोंनो आं एनिजिबो दङ आफोर गुवाहाटीयाव कायसा रेडिसन ब्लू 5-स्टार हटेलाव आबनो तै चेरी नायलाय जाखा त्रिपुरानि 27टा संगठन थांगौ आबोनि कमेन्ट्स खायनायनि बागै जे 125 अमेंडमेंट बिल जदि त्रिपुरायाव फायखांखाय अ जागानि लुकुरक तामसा आबो सायमानानि बागै आफोर आं परिष्कार नुखा जे सीपीएम आबोनो डाइरेक्टली अपोज खायो बो साव अ जागा ताबुक जे 125 अमेंडमेंट बिल कायसा प्रोविजन दङ ताबुकनि जे एडिसिनि सेटआप 30टा सीट दंमोन आफोरके 50टा आंनाय এই 50টা सीट न डाइरेक्ट अपोज खालायो नांगिया हनै साव वन हामा सिंसा ए काजे आंनि मतेके हाय जों नासिगना नांनाय मकल खुलगै खुनजु कक्रोक मकल कचों खालाय जों बखाओ गुबै वानसर नांनाय जे साबो डेभलपमेन्ट सामु खालाय दं आं अबन सानामो जोङो ते 1-1.5 বছর পরে त्रिपुरानि চেহারা পুরোটা পাল্টগै थानाय त्रिपुरायाव जेबाबो ताक डेभलपमेन्टै दङ 3টা বছর সরকারি বিসিङाव 1টা বছর তো কোভিড बायमां थांखा ए कोभिड नङै दंफोरो बोसोर कोटि कोटि रां खरच खालायै अ जागोन जे माइग्रेन नङै दङैनाय चिनि त्रिपुरा फानंथुं वानजै दफान फानंथुं बोसोर हाजार जों चिनि गभर्नमेन्ट मातो बुखा काजे जनगण आबो सिउ हायसि जनगण आबो परिष्कार नुगै दङ सुदाबो सिमिया निनि रियां रिसेटलमेन्ट पार्मानेन्ट रिसेटलमेन्ट थां दङाबो आं तिनावबो सोंनामो जोङो जनगण थानि जे এই রিসেটেলমেন্ট ও জায়গা 22-23 বছরमै রিয়াং রক যেটা প্রবলেম বুগি দङ आंनि एसे 2 बार लामा कासु जागा आं थांपुरो बंनि रेशन माय आङै सीपीएम नि आमाला बर आन्दोलन खायमेन बुखुगो कलाय दिखा कासु जाग दंखा गारि आं तो कोन एकटा सामुगो थांमान आबो हाय जे प्रॉब्लेम आबनो पार्मानेन्टली सल्व खायनान बागै केबो चाइतो गया एकमात्र सब चाइतो खा এই বিজেপি এবং আইপিএফটি गभर्नमेंट চাইতো এবং আবো তাবু রিসেটেলিং খা ताक बंग बागै एलोकेट खालायजाक दंखा जागा नक ताङै रिजांनाय शुधु आबो सिमिया आं तेबो मुइतो मानो चिनि बिगत 25टा बছर जों जिरायनाया कायसे इन्सिडेंट रबि एवं लिटन এই যে लामा कासु बुथार जाकमानि आबोनि कोनो बिचार करै आबो एक्सिडेंट नङनि मा साव
chini Radhacharan babu abono thamogo accident ngi thiyo nei tabuk chini usikango je Biswajit Debbarma fire serviceman kaisa movement incident bo thija jakha जों खायरोगो बनो बखायोगो बिन बागै थाङै नायखा এবং যিনি সিএম আ জায়গা থাङै নগদ 5 লাখ তেই হাতে হাতে অফার রেখা ও বাহির আগিরকম ইয়া হাইছি আগিরকম ইয়া বাহির কাজে চিনি ত্রিপুরাসানি বাগै এক্সক্লুসিভলি যেটা ওঙै তমানি আবো এক্সট্রা অর্ডিনারি ভাবে ওঙै দङ কাজে ও জায়গা চিনি জনগণ যথেষ্ট সচেতন আং আশা খাयो IPFT BJP नो কারৈ কোনো রকম ভোট বরক মানগলাক unnecessary বিভিন্ন জায়গানি বরক তবুই থানচা খ্লাयै গাড়িও দাদাও লুখ্লাই বরক প্রোগ্রাম খ্লাই তমনি আন মকল খ্লায়ু গাবন বাগै আং কেবনো ফানো আনি প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী বা মেইন আনি আং যে বনন আং আনি প্রতিদ্বন্দ্বী ওয়ানসু গনে আং কেবনো ফানো নুগিয়া একমাত্র বিজেপি IPFT 28টা সিট লরি মানে 28টা সিট তবুইনো ফাইনাই হামবাই ইলেকশন ইস বিসকাঙ্গ লুকুরনো tam kobong na musung ba tam kok kesar na musung ang personally obono sanai chini election phaika hangkai u lamao ba bazaro je bithi phalnai rokhai betha nei tam oboni guser betha rokhni phaima hai mane thokai bas abohai khlaiei gobang ma borok phayano gobang ma political party phayano norok khusiar khai tongdi je phajing sarkar chini develop nango jeng school kaham porna nango tei kaham nangna nango jeng tong kesang tongna nango nok huk manna nango kitai sokta everything jeng manani nango haisi abo joton chin sarkar ni capture khlaijak abo jeng mana nango aboni bagai kono rokom bibranti yakarei maharajang yala 18 maharajang thung maharajang agin saka bo 10 chokre bhagwan bo tangi tongjo tabu bo bujinai salsa karon bin surrounding nai nei sabo tong ei komol koloi kottor CPM tongnai তাও হয়তো বিন বুয়াবো সিপিএম নখানা তাও মংনাই বাবো তাম খাইমানাই বো বেশি জরতে জাতিন দরে দিতং ও জায়গা একটা কগাং মুইতো মানখা এই যে তুলাসিগর ব্লক নি আন্দার ব্রিজে খরক তামনো রিঙৈ সরকারি নক মানজাক নক গোজামনো সবাইয়াখো এই নক গোজাম বসকাঙ তিনজনা ব্রিজেনো ব রাং 2000 না হनै ব ইন্টারভিউ নাও বিনি বরক রহরে বসাও চিনি নক করে হুকরি নর ইন্টারভিউ রুদে আংনর ন জন 2000 কে রাং রনাই হিনে abro viral langjak bole dunian borok siwa bono engkha dunian borok nukha nor joton saimon abo chini respected manoniya montri mebar kumar jamatiya ni seat je matro viral engkha bo nukha bo chini prodip babu block chairman bono logi instruction rakha bo tangi nokma engna nang nang block chairman tongai nang tabung no visit khai chini prodip babu block chairman visit khaina phaika nukha aborngle building nok tangjak already bo government ni scheme of nok semanjak এই নক গে তামো নক গজাম সবাই মানিয়াখো নক কিছিক তমনি রবিনি গতাল মানখা ও নক গজাম সবাই যায়খো এই নক গজাম ন তুই ব ফটো বই হেকে ভাইরাল খাই হাইনো হাই আবার ইন্টারভিউ রখা সোংজাকা আবাই আপনি সঙ্গে মিডিয়া পার্সোনাল ব্রেন সোংজাকা যে নং তাঙে হেকে ইন্টারভিউ র আবার বড় পরিষ্কার সাকা যে जोंनो रां 2000 नान सावै जों इन्टारभिउ रुमासे हिनसाव रां मा दे मांखा रां माया बेसों मांखा खरक तामै 500 टाका रिकलां थांजाखा ए बोरिसे खरक ता आब्रो नर जतन दुनियानि बेसानो कइ दङ बजे थकाय सुदा आबो सिमिया कक त्रिपुरा चैनल एक समय खुलक दंफुरु बिनि 10-11 जना मतो बिनि बडी तंगमानि कमिटि तंगमानि आबोनि बिसिङो चिनि एक्स सीएम चिनि दादा राधाचरण बाबु बाहेन दङ बरक बाय पर्यन्त बो गाद्दार खायका माने आं अबनो सानामो जोङो त्रिपुराव जदि केबो गाद्दार तंखाय आबो कमन कले खरकसा दङो आ जागाव काजे लुकुरक जतन सिउ बना हाइछि बिनि पार्सनालिटी तामो दं बाहाय बमतैबो आबो जतन सिउ काजे आं लुकुरन अबन सानाय नर राइट मैन राइट प्लेस रहना नांनाय नरनि कायसानो दायित्व जे बरक सामु खलायनाय नंबागै जे बरक सेक्रिफाइस खलायनाय बनो नरक जयजुक्त खलाय रहदि ओंखाय आबो कमल बाय आं तोते ताम कम्पेयर खायनाय बो तो जागा इलेक्शन कन्टेस्ट खायो एकमात्र आम जनतानो थकि तलाङै कोनो रकम एमबिसिं खांखाय साराटा जीवन चाइ थानानि कायसा बाटा दाङै थानो बिनि कायसा अनारिया मानै थांखांखाय बो ते टेंशन फ्री खलाय चाइ थांमानो बो तो आ सेन्स बो जागा बुट बाचा फायो किन्तु आं तिनि गीता देबबर्मा आनो जतन साइमानो आं आनि चाकरि ताबुक इन प्रेजेन्स प्राय 80,000 मतान सैलारि आं आबनो सेक्रिफाइस खलायै
ani jati ha dophan bagi samung khaina hena angoro bachai fai ei je bini bai ani compare khainin mota je kichu kri ang nangkhangkai ani je honorarium tumung MD singe je honorarium mamani ang abo porjonto ang ani jati dophan bagi ang sacrifice khainai not only my salary ani jodi ang MD singe thangai honorarium jab 20-25 হাজার যা মানানো abo porjonto ang ani jati ha dophan bagi ang sacrifice khainai abo san intention kajai bo jaga bang bai compare khainai to mungsa krija khaisi so ang obon sanamu songo chini amjono tarano noro bibranti tangdi কতগুলি বরক ফাইনে বুট সান পায়ানো যতন থকাইবাস একমাত্র जोंनो রক্ষা খাইনা হিংকাই এই দাচি ন বুট দুই जों এডিসিও বিজেপি এবং আইপিএফটি গভর্নমেন্ট তো বনা নাঙাই হামবাই ओमफ्राय नखना सिनि खरांनि तिंगातै तेलामुरा 11 कन्स्टिट्युन्सि महारानिपुरनि कैंडिडेट बेसन कक सालायगांगाय दाबो बोसगाङो तेबो कैंडिडेट बेसन मालायनाय कक सालायनाय ओमफ्राय एडिसि नों साबोनि आबो पुरा चेरिनायनाय आबो नायतंनि सयाव सिनि खरां